पिला देख मुड़िया मार में हैं नहीं नहीं तू यार के जा मां ती हार के रहोगे बा महाप्रभु आड़ तू रह जा मैं मुड़िया मार में हार के हां कोहे बे पंडा जानी छन जे हेटा मोर गुरु जे सब কথা पंडा जानबे हां केना करबे ए नले कैप्सूल दे दे ए कैप्सूल आगो कैप्सूल दे दे पंडा दे दो कोहे बात तो हेती कना अछि से गाड़ का झड़ा वाला गारे मोरन हरिया ए देखो बा ए दे मुड़िया मछन देखो रोई था मोर सजा पत्र मुड़िया मारे फन निहरा नहीं बोल रो क्या कानी कर रे पिला रो क्या कानी कर मोर सजा पत्र मुड़िया मारू ना गो एदरे मार देख रे ए खा देख ए देख इरा काना करगो इरा से परुआ गुड़ी भेला नहीं गुड़ी नहीं बेटवा हमरडा हेंता करसुमा हमर टकल लागे जुवेला ने तो केनता प्रकार मुड़िया मारते हंसी हंसी गड़बड़ी जीवू ना गो आ देख ए देख हला अगो पुणा हला कि नहीं देख ए देख मन नहीं ये केना मुड़िया मार मित्र पूरा लोमलोम पूरा पेटी लोगे तुम इरा धीले तारमा छोड़ देबा हेटा भी जानी छे मते पुकी के काई होरे पार जा सर को हेटा भी मुड़िया मर जे मते नहीं बाबा तते नहीं कहबा पूरा पेटी लागे जेबा पूरी झरी बाबू ने छे ही जेबा पूरी झरी पूरा लोमलोम हां लोमलोम ठीक है हेटा भी जानी छे पूरा उबुड़ी कर पड़बो हां हां लाल नहीं मिले एंता फालू तो हां फालू एंता नहीं ये एंता देखा आ देखा तथास्तु भले थब बंची रह मरिबा पर्यंत तोर मार थुतना हो का हला जे आ देख जनता मुड़िया में काम लाइन जो मोरी जा बोला ये मा सुनो छबे नहीं बोलू जे मोरी जा बोला गो मोरी जाने बोली अरे भला था वेला रो काम वाला कह आगो तथास्तु मरिबा पर्यंत बंची रह मोरी जा पर नहीं बोलबा मोरी जाने बोली गो काम वाला भला था वेला आगो तमे बहुत दिन तक बंची थबै ओहो जेते दिन बांची थी खाई पी ऐस करता वाह हो मुझे जा मोरी जा बोला बोलती जे रत गुटे कथा नागो पिला ई राती केंदा तुम डाकसो आगो जेते बेले काम पड़ला हेते बेले तमके डाकिछु मुई जे गुटे कथा भाबु छे का बोली तनी ई पिला एबे जमीन बाड़ी दुई कर धरी छी बेले धांदुआ लइका से भूतियार निकल जे मोतेडा रत नागो पिला केन इटा तो एरा पिलार काम हे मैजिक के काम हेता बेले का मुई पांचटा मैजिक के सब हेले गुटे कथा बा मुई धान दे नहीं जाने के मुई सुनो भला तो लिपि जानी छ हटा तो तुझे हो गा खरा हा देखो तो धान दाइसु हां धान दाइ साहब सरला पर तोमर काम है हां तमे बुइबो खागो होय मोर तो भासु चार 6 मासर छुआ खासु छे ये मौका होइलु बुते ने लाबल कंता नेबो ए पुड़ा मुई धान दे गेला कंदा को दिन कोटा जानि छु कंता करछे मैं तो हाथ गुड़ किछि चले नहीं दांते छिड़ास हैं होय दारे छेदबु हाथ फटी गेला तारमा भन्ना देबा हैं मामू गो आगो कहेला जे हे चदुग मना गो नंदर कान्हा बाबू गो खुरी रूपे बाजी गला गिना पुरिया हिचेटा आगो कहेला जे हे चदु मना आगो कहेला जे हे चदुग मना गो नंदर कान्हा मोर सुना खुरी उपरे बाजी गला गिना होय गो रोजा खुरी उपरे बाजी गला गिना आगो कहेला जे हे चदु मना काजी चाहला तुम्हार उना गो नंदर कान्हा मोर सुना खुरी उपरे बाजी गला गिना होय गो रोजा खुरी उपरे बाजी गला गिना होय गो गेला खुरी उपरे बाजी गला गिना
देमी जूरी আর কাহেলা যে হেউছ দুমনা কাহেলা যে হেউছ দুমনা গনদর কানা বাবু গো খুরি উপরে বাজি গলা গিনা গো রোজা খুরি উপরে বাজি গলা গিনা কি কাজে সুমারিল মতে আজ শ্রীকৃষ্ণ বইলে দারু নাইকি রঙা ধর বেসা চাই পাইছিল গোপালুরি তুলে করি বই রাসা বসা দুতিকা মোট গোপী মানে হেলে নাই গো দুতিকা आज भी जमुना कुल के जाइते सेई जमुना कुल रे मोर राधा माई के देखला बिले मते यार भर नहीं लागबा सयन केनता लग जेबा मोटे केनता लागु छै केनता लग छे बेले दिन पा नसी वाला त हैं दिन पा नसी छे हो सयन मोर सब गुटा दिन नसी जाई छै केनता लागु छे हैं केनता लागु छे मते केनता लागु छै बेले आग फाली पोछ फाल हैं सब गुटा दिहटा हेता लागु छै सयन ए गुटा देह मुडा लागु छे हो गुटा दिहटा देखो जे ठीक है चेक कर मा चेक करबो हां 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 मीटर काम दउछे रोथा रोथा टिके टिके धर तोर तोर दुइया देख तो एंता दुइया एंता कर मोटे चेक करमी ना हाथ भी किछन लावा गुटा कथा कर तो दुइ गुण चेक तो তুই গুড় কে নাক চকবা আর দুই হাত টেক বলে পারে দুই হাত পারে টেকে দিলা দুই গুণ টেক তো তুই চাকি থাক তো আমার তুই মতে সিগা সিগা আর সা দুই গুণ টেকবা কোনটা কে পছরে দেখ না নাই তুই বলা তুই গুড় টেক ডক্টর তো তুই তো টেক তা জানটা হুয়া টেক না 3000 নেগো 320 টাকা দে বলে দেখ দুই গুণ পারে টেকমি गारसा मोते सिखाबु गारे मोर गुरु हेडा पर तार संगे म जाहरे लमु जा हां आगे नहीं चला गुरु पोछा चढ़सा गुड़ के मारते जास जाने जा तोर गुरु के कंदा तर दे पर सुकालु न जे मुई गुरु होते देबे दिगु टेका देबे टक तो टक हां नहीं नहीं यहां दे देखे नहीं आज थाउ गो आ दे केरे हो दे दुई हाथ टेक बली पार के दुई हाथ टेक दे दिगु टेक बली दिगु टेक नहीं पालु देख मुई टेक ले दुई हाथ तीन और दे दे तमे अरे गारसा मुई बोले नहे से सब यूट्यूब रे देखे मोर एक्शन अलगा रहबा जुदिटिर दुते बोला ना ग पंडा केन याद गारसा नहीं पूरा पोचार को टेक्स्ट तू आगो मते विपद रे पड़ी छै गो का विपद रे पड़ी छ पिला हैं का विपद रे पड़ी छ से राधा माई मते देखला बेले मते जते बेले बुडे इशारा कर दी छ बेले रत ई डॉक्टर देखे हेलु न नहीं नहीं देखे हेती लाइक तो तुमके डाके सयन हां मुई तो डॉक्टर जाइए सोन देमी काहे लागे डाकी छे रत भोल नर्स नहीं गो बा छाड़ी देली न बुढ़ा बुढ़ी को अब रिटायर कला न गो बुढ़ा बुढ़ी के रिटायर हां यहां दे नहीं जानी छु तो से धंधा नहीं आ नहीं हां जानी छु बोले न सुजा दी मार सुजा के भांगी दूं भीतर हैं नहीं मुई तो काना हिचे जानी काना हिचे कहि देमी कहले कने जान पिला नुआ है बाबुआ सके खोटिया सी छे जमुना के बेलबुड़े पर नहीं आसी छे नुआ है बाबुआ सके खोटिया सी छे होएगो जमुना के बेलबुड़े पर नहीं आसी छे हां हां मुआ के जादू दो पीछे देखला बेलू नहीं रही है उछे झूर
ঝুমুরা 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 नहीं লাগুছে बाबू ना कहना ঝুমুরা 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 नहीं লাগুছে সোয়নি अरे बापा जी कोनी सुना भगवान देले गो আচ্ছা महाप्रभु देले प्रभु तुमर सेवा करू थी भविष्य घिबेला बाबू गो भविष्य घिबेला द्वितीय कला एवं कृष्ण कला रे मनमुग्ध किछि भारतीय मुद्रा देछन प्रभु स्वप्नेश्वर बाबा तांगर मनस्कामना सिद्धि गुरु बोलने बार हरि बोलो मां दक्षिण काली तांगर दुख नै सुख दो बोलने बार हरि बोलो मां सोनामुखी तांगर चालीला बाटरे पुष्पगुच्छ गुरु बोलने बार हरि बोलो गणेश तांगर ना बेटा हरि बोलो नुआ है बाबुआ सके खोटिया सीछे जमुना के बेलपुरे पे नहीं आसीछे हा 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 सदर मुहे के जादू रखीछे झुमरा 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 नहीं लागुछे आहा अरे झुमरा 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 नहीं लागुछे तो बाबू रे नुआ है बाबुआ सर खोटी जमुना का बेल पूरे पाए आसीछे नुआ है बाबुआ सर खोटी आसीछे जमुना का बेल पूरे पाए आसीछे ओ আর কানা হিচে জানিছ काना हला पीला লাল শাড়ি টেপি দিছে আর উটি ফুটি মজা দেখি রে ঘন পাগল করুছে রে মতে পাগল করুছে লাল শাড়ি টেপি দিছে আর উটি ফুটি করে দেখি রে মতে পাগল করুছে মতে পাগল করুছে সেটার মুহে কে জাদু রখিছে দেখলা বেলু না রহি হেউছে তার মুহে কে জাদু রখিছে দেখলা বেলু না রহি হেউছে ঝুমুরা 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 हां আর কেনতা হিসে জানিছ केनता हला पीला চড়ালি বৃষ্টি লচাইছে উটি ফুটি দেখে করি রে মতে ঘায়ল করুছে মতে ঘায়ল করুছে চড়ালি বৃষ্টি লচাইছে আরে বুলুর বুলুর হাসি মতে পাগল করিছে মতে পাগল করিছে এটা তুবে কে জাদু রখিছে দেখলা বেলু না রহি হেউছে মুহে কে জাদু রখিছে দেখলা বেলু না রহি হেউছে
सॉरी ओ हेती लगी मोर मोर केंता लागु छै जाई के मोर माई के देबो के कहा के मोर माई मिटी जीवो के ना रे पिला टिंगाली चटू उनका घाटू कुटेन चाटू पी केरे ओछ केड़े ओछर केंता काम ना करूछ का काम करू आगो काना गुटे काम करि छै बोल छ केंता काम करि छ जे तमे काना जानि रत छ हे राधा के जन मन करूछु देख तार लोग আছে तार মনুষ আছে तार হজবেন্ড আছে तार স্বামী আছে तार ভেতা আছে নিথিলে ভাল তুই এডজস্ট করে দি পারতি তার তো সব আছে রে পিলা সে তো বিয়া হেলানো ম্যারেজ হেলানো শাদি হেলানো তার বাহাঘর কি সরি গলানো বেলে তুই তো মাই বলিছ রে পিলা गुटे कथा को तमे हेते कथा काहे जे घुराबार छै तमे तो कोले कोले जागिरु मोर माई के कहै ओई कथा রত हां आगो जतला टुकेल हे करे थिली एंता कोर मन आँखी नहीं देखुथिली इहाते साड़ी पिंसी जे घाई भी देखि पारानी नाइक बा गुटे कथा अलगा काके पार छुगा दे अलगा काके पुठा मते आसरानी कर तो कम छाली न मते बड़ा रो लासी आगो सुन आगो अलगा काके कहबार कथा हे तले ओही शांति न अलगा काके कहि नहीं पारु छली तमके डाकी छै सोनी जे मोय हलका कोरी पार में मोर दर हे पार नहीं होय मोर दर राम पानी हलाय तो मते एटा माझी पुरटे दे छो नहीं सोनी तमे एका सब मोर साहा भरोसा रत मु जते मना करछ नहीं मानु छु जते बुझो जा नहीं बुझछु ती मते रोग न हेले तमके नहीं सोनी तो केंता को रखता गो तू आरो से को समान हे पारबो से तो तू इस तरह छोट होछे रो जे गुटे कथा तमे मते रखो बोल देछ रे काहे काचो काहे मणि काहे घुरा मत पैड पारी काहे तीन ताऊ गुटे कथा जे तंको मते टिके विश्वास लागु छि कथाटे पतरामी जदी मोर कथाटा कहबो का बोलू मामा जदी मोर कथाटा कहि पाले खाली कथाटे पतरामी कह हैं मामू गो आगो सुना कला कानो गो हे मधुसूदन आगो कथा गुटे कहि देव गो हे नंदन मामू गो आगो कह श्याम घन गो हे मधुसूदन कथा गुटे कहि देव गो हे नंदन बाबू गो आगो किए कह बंसी देला गो केते रंध्र थिला केउ रंध्र केउ देवता पास करिथिला देवता मानत नाम गो कह श्याम घन केते बगे धनु हेला हे श्याम मोर धन मामू गो आगो केते पग धनु हेला गो किए नेला बुझाई कहिब मते गो जय देव जे लेखिला
যেন বংশীরে ধরিছ তুমি হলে রোজা ঘরর পিলা तुमको चाहले काना नहीं मिले हाँ, सर। सोना रूपा हीरा नीला मोती माणिक्य धन द्रव्य टंका पैसा जाना इच्छा कर तने तुम पाई पारबो अच्छा अच्छा तुम छाड़ खाली बाड़ी गुडी तुम धरिछ हाँ तुइटा केते पके धन ही थिला से धन माने के नेला इजन सात इजन बंसी धरिछ बंसी रे केतरा कोणा अछि से कोणा मान कर ना काना काना आ से कोणा मान को केन देवता अछि ई गुटे कथा जदि कहबो मु तुमको बुझा बिटा किछ नहीं करनो आई एम गोइंग टू हाउस जे तुमका ई देवता मने कोणा मने कोइ देला का करबो ये मांग हंता दिन गुटे पिलाटे डाकी देला जे मोर नि झके न भांगी था आ पोले आई जंछु ती जानबो सेति लागि सुनबो हेती लागि मते भार ओ विश्वास लागुथबा कहि देला हो हे परवा कि नहीं अच्छा एटा तोर डाउट रहि जाइ छी पूरा हैं पूरा हेति लाई क्वेश्चन बाबू गुटे कथा हैं आवल करी का करछ हां आमे केडे विश्वास रे डाकी छु केने शांति गुटे भरोसा अच्छे बोली डाकी छु के नहीं जानी कर नहीं डाकी अरे तमे भी नहीं जानी कर के हमर कथा नहीं आसलो बाबू रे सब जानी सुनी कर आई छ आराम तमे काना करछ মই नहीं जानी नहीं जानला अभिनय करछ गुटे कथा इथि लागि कहछ आवल करी तिरी गुडा करबा प्राते कटिबु छरिबा पर्यंत जदर भी करबा उकुर बुकुर लगाई देबु दसरा कुकुर एक हमर 7 पट की 10 पट लमी थिबे मार लागु थिबे देखबु तो केनता जे अच्छा तो बाबू रे मामू ओ गुटे कथा हाँ। हैं ई बैंक देख तो चुना कुडछे बनामी बोली इटा आहा ई बैंक देख तो चुना कुडछे बनामी बोली पिठा पोका महल गुटे बनामी बोलछे चोटिया गुडछे इटा लाजनी लागबार बोले चोटिया बोले छु बैंक देख तो चुना कुडछे बनामी बोली पिठा আর পোকা বিল্ডিং গুড়ে বনামি বলি চোটিয়া গড়ুছে ইটা ঢিনাকড়ি ধেকি দিন বাড় দেখি করি চালগো বিন এটা ফুটকি ইটা तो बाबू रे काना कहछ नहीं लग जाइ छ হেনতা ছিটিয়া ফুটকি নহেছে মাতৃশক্তি ডোনর ফুটকি ইটা अच्छा हैं। इना गुटे कथा अछि কানা हैं কানা আসু काना करछि আসি যাও गुटे बैंक काना करछि जाइन কা छ করছি हैं কা করছি बतरी किरा दिन उड़ फर 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 हा कर बसी थिसी आउ टप टप गिलु थिसी হুম हैं तो बाबू रे सेटा काना बोलछे हैं से बैंक भेजा कथा कहछ ना जी মামু মুই ব্যাংডর দিছিছে লম্বা সাটা পিনে মূর্খ দূর সভা দিছে যে পর্যন্ত কোন ভাষা সেন ভাষে কহিবা মাত্রকে জনা পড়ে গুণ গৌরব কোন তার হয়েও কারণ মামু उड़ाउड़ी कर चुका हुड़ाहुड़ी नहीं से टिके माइंड करो तुम्हें केना दिसु जो बाबू केना पूरा झकास हंता ने खजड़िया कथा ने मुझे कहबार उद्देश्य तुम्हें यहाँ दे भाभी लो गुटे गरीब घर पिला गेंजी खण पिनी जो धोती खण पिनी जो गामछा खण एतकी तो बाबू केना दिसु जो रोजा पिला पूरा भेल हे जबा ले जीवा रखिले हरि मारिबो किए मारिले हरि तो तुम्हें हेरो जगत करता रोजा घर पिला अंता दिसु जोन 10 को दे बेले पूछे बो अच्छा हेति ले क्वेश्चन कैमरे कर भल कर सुना काना कहसन कह श्री कृष्ण बलती सुना सुंदरी घुसुरटी गाबो हरिबो काई काउ की कुइली हेबो मांकड़ गोलारे सुनाहार देले से काहू सभा पाइबो सजनिलो हां मेंढा की सिंह पाइबो हाँ हाँ मामू बंका तो बंका नई बंका बंका तो बंका तेंतुली बंका चंद्र बंका दिने दिने गुण दियंते धनुर बंका मूर्ख बंका सब दिन मामू अर्थ काना नदी बंका टका हे जबा छाड़ कर जासी नहीं पूरा पोका है बंका तो बंका तेंतुली बंका तेतली बंका रसी मामू चंद्र बंका दिने दिने 15 दिन गोल रहले 15 दिन बंका तो बंका तो तेंतुली बंका चंद्र बंका दिने दिने गुण दियंते धनुर बंका मूर्ख बंका सब दिन धनुषर भी बंका रहबा मूर्ख बंका सब दिने मूर्ख के का करसन छु मते जेते माटिबु माट मुई सही दर पुरा काट गछ के कहबु केते पत्थर के सिजाबु केते व्हाट इज योर नेम अच्छा तमे इथि लागि तमे देखि नहीं पारुछ कहले जे जानि नहीं पारुछ बाबू रे इने गुटे कथा अछि काय बोली का बोली करे छे अंत कहू अछि 2000 बड़ बाघ आगे छली करी छुटाना विश्व बड़ अछि सती उत्तम लोहरु लोहरा गई रंगा की पाइबो पति सयनिलो तू काहू जानि बोलती मामू मते नहीं जाना बोली छे मांकड़ में गले रत्नमाला रे से की बुझी पारे गुण मध्यपी आगरे पुराण पढिले से की बुझिबो पुराण मामू तू हे माकड़ गुटे हे मधुआ राखे जी तू जे पुराण फाड़बू हे सोर पावा आर माकड़ गुटे के तू कुलार के हार जे देंदा दे बोले देबू से सोर पावा एंता देखबा खक 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 इटा तार गुण आर मधुआ जे फूल पिबा नमय गौरी नंदरम रे डिंग डांग छाट साड़े
जेन फार उल्टा से फार ले हेतुवा हेंता কথা আমার শরীর কানা বুঝি পারবে রে বাবু ঠিক আছে যদি পদরছ हां मुझे ना पत्रे हेटे কথা कहले ঠিক আছে শুন आई एम गोइंग टू আচ্ছা বুঝি পারছ हां हेटा তো বাবু রে আগো বংশীর জন্ম সুরসজানি পূর্ব কালে ব্রহ্মা যজ্ঞরে পুরি পাউ সবৃক্ষ যে উৎপত্তি করে क्या बात 130 পগরে তাকু কাটিলে গততে দেউছি বুঝাই আগো পাঁচ গোটি ধনু এক গোটি বংশী अच्छा अच्छा আগো পাঁচ গোটি ধনু এক গোটি বংশী নির্মাণ করিলে গতিকে শুনতর গণপতে ধাতা নির্মাণ করিলে গতিকে মোর শুনতর গণপতে তো বাবুরে যেনটা পত্রে ছিল এটা হেলা কে कौन এটা হেলা কে বুঝি ये ना के थोपी सोलवार कुमना सब धर के जाउछे আর সুকা ভটে বসে যে ঝুরি লাগলে নকা আইটা বলি ডুমি দেখুছি না গো মতে দেখু খালি কেনগি আচ্ছা হ্যাঁ নিহিলা তুই ভাবি নে সোলুয়া কুমনা থপি মশারি নেই করে সুকা ভটারে খাপি দেইছে আর ঝুরি লাগলে কা বলিছে তো বাবুরে টিকে টিকে বুঝুছ না তার লাগে না গো মুই কা করে বুঝিনি মুই তো কেনগিটা আচ্ছা সে পাঁচটা ধনু বি এটা কহবাই পড়বা কবার পড়বা আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ তো বাবুরে আগো বাস্তরি যুগে লাগি বেদ বড় পিনক ধনুটি করে তিয়ার সাত পক রখি বলতা তিনি ত্রিপুরাসুরକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଧନୁ ଶିବ ଉଦେଲେ ଆଉ ଯା ଧନୁ କହୁଛି ବୁଝାଇ ମନ କନ ଦେଇ ଶୁଣ ତୁ ଧନ ମର ମନ କନ ଦେଇ ଶୁଣ ମନ କନ ଦେଇ ଶୁଣ ତୁ ଧନ ମର ମନ କନ ଦେଇ ଶୁଣ আগো বাস্তরি যুগ লাগি বেদ বড় তিন গধনুটি কলে তিয়ার সাত পক রখি বলতা তিনি क्या बात ত্রিপুরাসুরକୁ মারিবা ପାଇଁ গো ସେ ଧନୁ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଲେ তো সেই ধনু কাকে ଦେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ কাকে ଦେଇଥିଲେ সাত পক ଥିଲା ত্রিপুরাসুর পিনাকা ধনু বলসল अच्छा अच्छा সেই ধনু শিবଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ হ্যাঁ, হ্যাঁ। ଆଉ সেই ধনু ନେଇ କରି শিব ত্রিপুরাসুরକୁ মারিଥିଲେ अच्छा 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 তো বাবুরে আগো সারঙ্গ ধনু যে সাথিয়ে যুগরে একাদশ পকে তৈরি করে দুই বড়তা মধ্যরে রক্ষণ ইন্দ্রদেব হস্তে করে বড়গ জগুকু কলে নিধন আউ তিনি ধনু বুঝাই কହୁছি আগো আউ তিনি ধনু বুঝাই কହୁছি क्या बात দেরি থাও তিস্ত বড় প্রাণ ধন মরে দেরি থাও তিস্ত বড় দেরি থাও তিস্ত বড় দুটি ধন মরে দেরি থাও তিস্ত বড় সারঙ্গ ধনু 60 যুগরে একাদশ পকে তৈরি করে हाँ দুই বলতার মধ্য রখিଥିଲେ अच्छा अच्छा তো বাবুরে ইন্দ্র দেবকে ଦେଇଥିଲେ আর জঙ্গুকু हाँ মারিଥିଲେ अच्छा अच्छा তো বাবুরে দুইটা ধনু গলা এটা গলা হ্যাঁ আর তিনটা আগ 50 যুগে অজগব ধনু হ্যাঁ। তিয়ারি করে যাহা মনু আচ্ছা। এক গটি বল তিনি পগরে হ্যাঁ। সহস্র জুণକୁ মারিবা পাইগ প্রশুরাম হস্তে দেলে একই সবার পৃথিবী জিনিন আগ একাই সবার পৃথিবী জিনিন क्या बात সুতাও দেই মন প্রাণ ধন মর পঞ্চ ধনুর প্রমাণ সুরুথাও দেই মন দুটি ধন মর পঞ্চ ধনুর প্রমাণ पचास जुगे अजगब धनु तैयारी कले जहा एक गोटी बल तीन प्रगरे सहस्त्र जुणक मारिबा पाई परशुराम हस्त देले अच्छा अच्छा अच्छा
তো কেতলা ধনু গলা তিনটা গোলা তিনটা গলা আর দুইটা হ্যাঁ আর দুইটা আগো কোদণ্ড ধনু যে 40 যুগরে আগো 40 যুগরে কোদণ্ড ধনু হ্যাঁ আগো ন পোক রখি বলতা পাঁচ কেবা শ্রীরাম হস্তরে দেরে সঞ্চিত গলঙ্কারে রাবণ মারি আগো কহিলি বুঝাই শুন দুতি সহি আগো কহিলি বুঝাই শুন দুতি সহি উঠায় দেই মন দুতি ধনবর পঞ্চধনুর প্রমাণ শুনুথায় দেই মন দুতি ধনবর পঞ্চধনুর প্রমাণ 40 ଯୁଗରେ କୋଦଣ୍ଡ ଧନୁ ହଁ ଯେନ୍ତା କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କାହାକେ ରାମ ମାରିଥିଲେ ରାମ ହଁ 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 ତ ଆଉ କେତେ ରହିଲା ଆଉ ଗୁଟେ ରହିଲା ହଁ ଆଗ 30 ଯୁগে ଲାଗି ବେଦ ପର যাব ଗାଣ୍ଡି ବଧନୁଟି କଲେ ତିଆର ଛଅ ପକ ରଖି ବଳତା ଚାରି କୁରୁ ସୈନ୍ୟର କୁମାରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ହସ୍ତରେ ଦେଲେ ଆଗ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଗ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୋଲେ ଦେଖ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ଦୁତି ଧନମରେ ଦେଖ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ଦେଖ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ଦୁତି ଧନମରେ ଦେଖ ନୃସିଂହ ପୁରାଣ গোগ্র পকে বংশী হয়েছি যার চামুটারে কলে সপ্ত রঙিন সপ্ত রঙে সপ্ত সুর রখিলে 16 যে সর অন্ধার মৈগ পঞ্চমে বইনি নিষাদ আগো এই সপ্ত সুর সারে গামা পাদানি আগো এই সপ্ত সুর সারে গামা পাদানি বংশীরে কলে স্থাপন প্রাণ ধনবান বংশীরে কলে স্থাপন বংশীরে কলে স্থাপন দুটি ধনবান খেলা কে তোর মন প্রথম রন্ধরে বসিলে সরস্বতী তৃতীয় রন্ধরে বসিলে রতি তৃতীয় রন্ধরে বসিলে উমা চতুর্থরে বসিলে রমা যে পঞ্চমরে জগধাত্রী আগ ষষ্ঠরে সতী শুন কানপাতি আগ ষষ্ঠরে সতী শুন কানপাতি বুঝাই কহুচি তাতে ধন্যবাদ সুখা দেই আগো সপ্তমরে কন্দর্প কলে বাস আগো ব্রহ্মা করিলে তিয়ার অবিশ্বাস ছিলে নৃসিংহ পুরাণ আগো অবিশ্বাস ছিলে নৃসিংহ পুরাণ এই পদ প্রমাণ অছি এই পদ প্রমাণ মন কন দেই শুণ তুমি যেন কথা পত্রে ছিল হে কথা তুমি কই দে হ্যাঁ হেলা 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 গো বা তাহলে যে অসল মতে টিকে ডাউট কানা জয় তাহলে কাই মোর মাই পাকে জীবন বলছি নাই গো মোর দ্বারা রাম পানি হে তোরকা কাকে দেখ মতে তুই আসানি করে সখা ও ইথি লাগি কইছন হ্যাঁ আমি তোকে আশা করিছু কাহলা যে জানিছু মতে আশা করছে যে হে কোবার মই ছাড়িলি না আগ করছিলে ভ্যান করবার না তে মতে টিকে ডাউন লাগুছি সখা কারণ ডাউট লাগলা যদি আমার দুটি সজনী হেইতি তো বলে আমার কথাতে মানি থিত ওহো কথা মারলে বনে মাঝি না হলে তো অসার মাঝি নি হেনতা নাই সে সজনী
যদি আমার দুটি সৈনিক তুমি হইত প্রকৃতি আমার কথা কেবে কাটবার নি তো আজ তো ସବୁଦିନ মানিছ তুমি কেনতা বিশ্বাস করবো তোমাকে কহ কে তার বিশ্বাস করো ডাকলো আর না বিশ্বাস করো বাবু মুই তুমি খেজড় কলি কেন তুমি ডাকি দেলে হেনতা কুকুর কুলিয়ারু সবে আসে খেচর কলা পরে খেচর খেচড় নাই সে চিড়িয়া কথাকে বিশ্বাস তো গুটে কথা কানা বাবুরে আমি গুটে পচরাম ছাড়ি দে কহি পারবা বলি পচরা দেখা যদি আমার প্রশ্ন উত্তর দেইল বলে আমার সেই দ্বিতীয় কাজ আ পারমি না ওদা ছাড়ি দে ওই নাই এটা ম্যাচ চালিছে যে ছাড়ি না মেজ নেগো যদি পারমি তো কহমি আমি ওদা ছাড়ি দে কাম না পড়না না না মোর গুরু যদি কহ বলবে তো কহমি নইলে ওদা ছাড়ি দে সব পট করে দিলা তো ওই হ্যাঁ কহ তো কানা বুঝে কহ বাবু ছাড়ি দে তো বাবুরে আগ শ্রীকৃষ্ণ বলতি তুতি মন দেই শুণ আগ ত্রেতয়ারে সীতা রূপে হেল গো জনমা আগ শ্রীকৃষ্ণ বলতি তুতি মন দেই শুণ সুবর্ণ সীতা রূপে গো হেল নির্বাণ কিয়ে আনিথিলা কিয়ে গঢ়ি গঠিলা ওই কেতে রতি থিলা কেতে ভরি যে দহিলা আরে বুঝাই কহে মতে নব গো ছয়লা এ সন্ধ্যায় শুনিবে পণ্ডিত জনক দুটি কথা এ সন্ধ্যায় শুনিবে পণ্ডিত জনক বুঝাই কহে বলনা বুঝাই কহে আগত ধন আগত ধন বুঝাই কহে আগত ধন আগত মোর সন্দেহ মতে বুঝাই কহ ধন বুঝাই ধন তো বাবুরে ওই আরে অযোধ্যারে যেতে বেলে রাম বনবাস গলে সীতাকু সাঙ্গে নেই বনরে সীতাকু কেউ রূপে রাম রখিলে আগো সীতাকু কেউ রূপে রাম রখিলে কি পাই সুবর্ণ সীতা তমকে নির্মাণ কলে তাহা বুঝাই কহ মধন শুনিবে বচন বুঝি কহে মতে বচন শুনিবে তো বাবুরে সীতাকে সঙ্গে নেই করি রাম বনবাস যাইছিলে তথাপি তমকে তার কানা অভাব হেলা সাঙ্গে তো রখিছিলে ওই তমকে কেনতা সুবর্ণ সীতার গিরি নির্মাণ করি করে সেখানে সমুদ্র মন্থন করি বাস ইতির কারণটিকে বদলে দেব আর সে সুবর্ণ সীতা তমকে কেনতা নির্মাণ করছিলে সেই সুবর্ণ কেন আনিছিলে কি আনিছিলা কে সে বিশ্বকর্মা কে গড়িছিলে স্ত্রী বিশ্বকর্মা কি হইছিল হাতা এই ঠিক কথা বুঝি যদি আমার সে দ্বিতীয় সৈনিক তোমার কথা বাধ্য তুমি জানি দিও বাস বাস কে বলছো সকা হ্যাঁ সখা গুটে কথা বলে এটা থাও মই তোমার কবার কর্মী গোলা বেলে হেবা বেলে কই দে হেটা গুটে কথা নাই কহিল আজি নাই খাই নই গারে থৌ রখি দিছ সকালে খাই মে আজি মিনি কহিল নাই মা মতে খাইলে যে নি খাইলা সঙ্গে সমানটা আচ্ছা আচ্ছা আউ টিল্লা করে যে ভিজি দিল যে হে আগ খাইছিলে বলি নি খাই সত কথা কারণ কাকুরি আগে আমনে দেলে বলে দুই বছর মহাপুর প্রসাদ খাইলে নি খাইলা ঠা সমান যে হে কথা নাই চলে সজনি তোমাটা টিকে লাগলি নি আচ্ছা কথা কেন আছে না জানছ আমারটা শ্রীমুখ তোমারটা আমারটা থুতু নি জানি বলে পারনি আর জানিছিলে বি পারনি কা বলে পন্ডা কেন্দা কর্মী দেখো তো নেই গো কহবার পড়বা পারমি তো পার ওদা ছাড়ি দিবি না হলে
नहीं चले हमर गुरु को दे हां तमर गुरु के गले दुई गुरु चला हिवार को कोई दे में हाँ। अब परंगा तो परंगा ने परंगा थुकेंगा गेबरेंगा तमर मामू दुई चला गुरु चला हिवार को हंता का बोले को हमा गुरु जदि भी नहीं चला में कंता गेबराबा किसी नहीं गो मोर गुरु न में जहां सिखे पे तागा न कहमी गो कहमी आगो असमथ यज्ञ कर श्री राम पत्नी बिहुने न यज्ञ कर्म जाम्भव उच्चारण रघुनाथ बुझाई कछ पथांत जे कर जणि न जाम्भव आगो सुवर्ण रसिता निर्वाण करिण आगो सुवर्ण रसिता निर्वाण करिण असमथ यज्ञ हेब रघुनाथ निर्वाणी हनुमंत निर्वाणी हनुमंत रघुनाथ निर्वाणी हनुमंत मामू गो आगो अशोक बने सीतार पवन सेठारे देखिथिला हनुमान सर्वदेवता बड़ दैछंती शिल्पी कारीगर पौन बची गो से का गढ़ी पारिबो आगो जो परि सीता गढ़ीची विधाता किसकिंदा को चली जीव हनुमंत तहु सुवन आनिबो तहु सुवन आनिबो हनुमंत तहु सुवन आनिबो आगो राम आजार पर नंदन किसकिंदारु आनिले को सुवर्ण 22 मोहन 7 रतिरे ताकु बसी करी निजे गढ़िले आगो सीता जो परी कोले को तैयारी आगो सीता जो परी कोले को तैयारी चक्षु निर्माण कोले साधु जने रातु भाषे से पयरे रातु भाषे से पयरे सुजन रातु भाषे से पयरे बाबू इंता गाछा जे होलफने करबू अच्छा 64 खाजन पड़बा निजे नवा ओदा रिडियार हां हां এটা তো সত্য কথা एंता हल के तू हजारे देले भी नहीं पुसे नहीं फसे नहीं ई गाछा पछे गले जदी आघलिया कलू नहीं दोगड़ा दुबड़ी नहीं जदी आघलिया गाछा के कलू बेरे तो मेकअप हेबा और जदी पछलिया करछु इता रीड सब बारी हेबा अच्छा अच्छा का बोलो सयन हला हां हेला हेला तुमर कथा मानमी गोबा जे गुटे কথা जो सयन मोर কথা मानो जे कथाटे कहमी काहेला जदी मोर रोत रे गार से जदी मुई कथाटे कहमी मोर कथा जदी मानबो बेले तुमर कथा मानमी हां दिए कहत जे रोत ए गार से पैसा पड़ दे रे ए छतो गार सो देखतो से ना रे तुजन होल फानु छु हे जण रो ऊपरे हिस देला गोलिनिया से दोरा এটা তো ফল হবা गार सो तोले कना जण रो तोले तो सुन हिस ऊपरे दोजे अन्नी हमार वो केणु हवा मैं पर छोतो एबा तोर निकी मोरनी तोर दुगटी मैं सही नहीं पारा मैं हेटा तो ठकू थिमी जे सुन तो पैसा पत्र दे हां हां पैसा पत्र देबू अच्छा केते नबो केते नबो केते बेला ना गो कोणा यारा राती तोर माटी अलगा रहू चार दिनर दर माटी के अलगा रहू अच्छा रात केते केता बेला कहनी आजिकाली रेट पटाले मोर श्रीबाल न तोती जैसे क्या थी लगबो काथी लगी ई गाछवा सरकार अंग में आजीवन केते सस्ता देखला जे जार पोलहार होई जिमु जार लोटा बासी जिमु जे कुछ कवर करी जासु बाबा आसो इनके बासी भात टिपने पढ़ासु আমুল হউ তেতেল হউ বাগন হউ পাতঘটা হউ মির্চা হউ উইল হউ যার ঘরে যেটা থিবা গো টিফিনে বড়াসু আর দিনর 8 বজে নু বেল বুড়া তো কেনতা গিচ के टेकी खिसनो गार से टका 150 देसो আর এরা মানে কানা চাচু তো যে 300 লেখা নামছো আরি 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 তোর মার থুতনা আর তোরা চাচু রত এটা রাত্রির কবার বাপা 450 দেবু 450 450 জ হচ্ছে ব
বেশি হয়ে যাচ্ছে বেশি হচ্ছে বলে দেখ হ্যাঁ গো তুমি এবে টাইটা কা কাম করে করবে না বলছো যে তোর থুতনা দেখি করে রাতের খবর কেনতা তুই জানিস না কুকুর বলছে মুই পুলিয়া বলছে মুই রাত বলছে মুই বিকাল বলছে মুই তোর মার থুতনা বলছে তোর বাবা হ্যাঁ আগে বিগড়ে দু চলি কেতে করবি কহ আগে তোমাকে তো সরকার সবুঠে না তোমাকে আগে করছে কি না আগে আমি রইলো যে তোর মানে শুন তো 450 যদি জমা হেলা কেতে কম করবি তোমার 150 ফুটে কম করা বলছি 150 কম করবি আর 150 150 কম করলে 550 টাকা হইছে কেন তাকে তোমার হিসাব করছো গো দেখো হয় গো যদি 450 আর 150 কম করলে কেতে 550 কেন আর 550 আর তোমার কাল করতে কেন না দেখছো বাবু রেনা তো নি হয় বা তোর ইচ্ছা যে দেন হলে তোর কাছে দে এটা একাল নেবে না বলছো কি নেই ওই হয় গুছা ছাড়ে নি গুছা তোকে যেই দেন কাম বুঝ দেব কি কেন করব আগো এ পিলা তোর কবার করতে হ করে গাড় সার কো পয়সা তো দেখু তুই যে ইহা দে কেন হই জানি যার কোলারু আর রহিবা মা মনে তো ইহা দে 150 ইহা 200 হেলা ন যার কোলারু আর রহিবা আগো ননি মা 530 নে 80 দি তো বলে ভরকন বাস কোন কোলা কামেল হ হয় গো 450 রু যদি 150 কাটি দেলে 150 হচ্ছে কেতে হেবা 150 তোর থুতনা দেখি করে 550 টাকা হউছি কেনতা করে 550 হবা কত ঠিক র তো হেতে রেনা দিন নাই দেব কি তুই আচ্ছা নে নে 450 দেব 450 দেব হ্যাঁ ঠিক আছে पहले 450 देबो और कालुर हे घंटा 150 के तोर मां देबा 150 पचल तो देला खाली पचल दे এ বা বলে এটা 400 হউ ঠিক আছে এটা 400 আর হেগান 150 কেতে হেরা নাই পন্ডার হাতে দিয়া আইতিলা যে के पोंडा হ্যাঁ पचल दे तो पोंडा देला के केना बोला जे না পড়া हां दे তো পি করে ছাট পড়লো हां पी বলে হউ ঠিক আছে সেটা বি দে আমার 450 আর से 150 আর 150 কেতে থাক ছতর केते टंका हला ছতর केते बोला ছতর শুনো আগো কা বলছো मुई नहीं बुझ पारबा ছতর 600 600 হ্যাঁ হ্যাঁ 600 বলছো 600 হেলা হ্যাঁ ঠিক বুঝি এটা 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 अलगा भुतियार दे আগো আগো শুনো শুনো আগো কা লাগি বুঝো 450 और 150 में साला 600 होची কেতে সে হউছে 600 हेबा কেতে সে বাগো 2250 टंका हेबा মোর মুড গরম নাই কর জানছু তো ए गारसा थोतो ती पचर बाबू सा हिसाब किताब पैसा दे देबो আর মই বাবু নিছে না তুই রাটা দে না গো তুমি কেনতা কেনতা হিসাব করছো आ दे रावण सीता के कोला हरण ঠিক আছে তুমি 450 आ 150 150 হলা 600 2250 2250 কেনতা করে হবা तकर नहीं होगो মুই পচরাউছ আজ্ঞা সাখি টিকে রহ सुगर पटिया जे हो तार मिर्चा दे देनी मुई कहा के सखी कोसिंगर गाड़ सर पो বলে আমনে মির্চা নাই তোর না আছে মির্চা रो तो सुगर कोटा हिसाब किताब होते मुई ইটা कहा के গাডরে এটা রাত্রি বেলা নেই नहीं मोन ना जवाब दे नहीं पारो हो तो हो नहीं तो होती कामर जी कहो তোর আমি বলছু গা रो तो केनता করে হেলা কই নেবে না এইটা বলা তো ঠিক কেনতা করে হেলা হিসাব করতো কোহেনি হ্যাঁ आ देख হ্যাঁ सीता के रावण कोला हरण হ্যাঁ मुई करूछे गुणन হ্যাঁ तुमे करूछ मिसानो केनाडो ढुकवा ढुकला कोंडा ढुकला নাই 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 কই দেমি কত ক পড়া পড়ি তো করিছ হ্যাঁ 150 हाँ। আর 450 মিসালো কেতে হেলা 650 600 হেলা 50 কে 600 হ্যাঁ हैं এটা 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 36 কেতে 18 18 রে 450 মেসা তো 1 2 3 4 5 4 12 হয় 2250 ঠিক মই কান অধিকা পয়সা নিয়ে নি মই যেটা জবাব দেছে হেটা হউ হউ ঠিক আছে নেব ঠিক আছে নেব বাবু ওয়াও আগো কাহেলা যে হেউ চতুক মনা গন ধর কানা আনমি রাধা কানা দেব চিহ্না যাহা চাহব তাহা এটি তো আগো কাহেলা যে হেউ চতুক মনা কাহেলা যে হেউ চতুক মনা গন ধর কানা বাবু গো আনমি রাধা কানা দেব চিহ্না আগো বেকে দেব মালি গুটে নাকে দেব গুনা বেকে দেব মালি গুটে নাকে দেব গুনা গন ধর কানা বাবু গো আনমি রাধা কানা দেব চিহ্না পিলা গো আনমি রাধা কানা দেব চিহ্না
গুটে গুটে থিবা কোড়ি না গো কানে উসার ছিল না নাই কান কেটে না তার ধরি এতি উসার দিলে মোর মন আর দুই হাত ছিল তুই আর কা হসপিটাল দিছে আচ্ছা এড়ে এড়ে ধরি তিলাটা কেনতা হবা এটা ভল গাড় সব মারি হেলা চিরি হই যাসি যদি হাতে লমর থিলে কানে ধর একি চিরি হেলা ফেটকি रहबा কানে চিরি হেলা ফেটকি रहबा হাতে তো আর গুড়ি লাগবা বলো হাতটা বল তাহলে আমরি বাজে का बोलू आगो आने देव पर्दा साड़ी बाबू गो हाथे डगर थिबा धोड़ी गो बाबू गो गुटे गुटे थिबा कोड़ी तुम्हारा मोर फाफी बाग नहीं है वो दुर्मना तुम्हारा मोर फाफी बाग नहीं है वो दुर्मना दोनों धरो काना आनमी राधा काना देबो चिना फगो बाबू आनमी राधा काना देबो चिना फगो पिला आनमी राधा काना देबो चिना बाबू ताहले मु जाऊ छ पिला और तुम्हें केने थिबो बापा आगो मुई हे कदम गछ ଥିଲା ଥିଲି हां कदम गछ कदम गछ ती गुटे उत्पत्तिया टाका पिला হ্যাঁ কদম গছে তো থিবা हे कदम गछ के नी जिबरे गाड़ सर को काई अचंतर देहमुड़ परजा कोहा करबो का बोलो मु जा कसी ने कसी বলে কেনে সে থিবা ऊपर के बुहुती में हिंदा ऊपर ता गुड़ा को नागो पुणा हां परजा कोहा कोहा करबो तो देहमुड़ केने थिबो जे मते पचरा केने से थी हिंदा लगो गुटे कथा करबो केनता ई गाती तो चाष बाड़ी करू छ करू समस्ते हल बलद जाय दम रखी जन हां जे नागिया कोनो जूता सारे मागे नहीं जूता सारे मागने जूता सारे मागे नहीं हां केनता আর कर কদম গছে চড়ি দিব हां আর মোজার যেটা বরকস ডাই দিবা हां পহলা সে বরকস ডাইরে মাকড় ফাঁস দিয়ে দেবে আর 2 নম্বর মাকড় ফাঁস বেঁকে দিয়ে দেবে আর হাত গুড় ছাড়ি দেবে না কেন্দ্র থেকে ते बढ़िया बता दो কেন দিয়ে রত তোর দিয়ে সে পতর দি ডাই ফটে হেলা কেন রং দে তোর দিকে আর কি হেনি আসে हां जे मुई डाकुथिला वो करथबो तो हां जब आज ठीक है ताले जा साले हां जा मु जाऊ ठीक है